আসসালামু আলাইকুম। ইউনিক মোবাইল এক্সচেঞ্জের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমরা আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স অরিজিনাল 1 সাল ওয়ারেন্টিওয়ালা ফোনের অফার দিয়েছিলাম। দুদিন আগে একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম। তো আমার ভিডিও দেখে আমার এক ইন্ডিয়ান ভাই আমার কাছে আসছে, কলকাতার ভাইয়া আমার কাছে আসছে 14 প্রো ম্যাক্স নেওয়ার জন্য। তো আমরা ইনশাল্লাহ 14 প্রো ম্যাক্স সেল করেছি ভাইয়ের কাছে। ভাইয়াকে সাথে কি দিয়েছি এবং আমরা যে অরিজিনাল ফোনটা দিব বলেছিলাম, অরিজিনাল ফোন দিয়েছি কিনা, তো আমার ইনশাল্লাহ ইন্ডিয়ান ভাই বলবে সাথে কি কি दिएছি। ब्रदर, अच्छा वाला फोन दिएगा? ये अच्छा मोबाइल है। क्या क्या सामान दिया? इसमें आप जो है एक बैक अडेप्टर दिएगा, ओरिजिनल ओरिजिनल केबल दिएगा, एक बैक कवर दिएगा, एक ग्लास दिएगा, कैमरा लेंस दिएगा। ये पूरा सामान अच्छा प्राइस दिएगा। ये तो बहुत तुम हैप्पी? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हमरा इंशाल्लाह फोन इंशाल्लाह नेक्स्ट अनबॉक्सिंग टाइम भी करेंगे। आएगा इंशाल्लाह। तुम्हारा बंदा इधर आ गया, आया आया बात करो। अच्छा लगा ना भाई मोबाइल। इंशाल्लाह मेरा दोस्त लोग भी है, वो लोग भी आएगा लेने के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इंडियन, नेपाली, फिलिपाइन, बांग्लादेशी सब आदमी इधर आएगा। मुश्किल नहीं, अच्छा वाला प्राइस दिएगा, अच्छा मोबाइल दिएगा। थैंक यू।